Sa kalibutan gitawag na sila mga kapre, di ba kadungog mo, mga agta, white lady, duwinde, ang uban po ninyo po na ako ni kalag. Pero sa Bible gitawag na sila unclean spirits o demons, mga galamay ni Satanas din sa kalibutan nga walay laing tumong kundi ilaglagon ang mga kinabuhi sa mga anak sa Dios. Yes, dili nato sila makita, espiritu man na sila, but we can bind them, we can command them by using the name of Jesus. Dili subject ang mga anak sa Ginoo ani nani klase nga mga daotang espiritu nga naa sa atong palibot. Dili ka kinahanglan mahadlok tungod kay mas gamhanan ang espiritu sa Dios nga naa sa imong kinabuhi kaysa ana nila nga naa sa atoang palibot. Yes, powerful sila, pero mas powerful ang Dios nga imong gialagaran ison. Mo nang ayaw kahadlok sa bisan unsang puwersa sa kaaway nga imong maramdaman sa imong palibot kay naa ang Dios nga nag-uban kanimo kanunay.